Hello mga kalagan! For today's video, sa ikaunom ka adlaw gikan atong Pasko, maglitsyon paksiw gihapon ta. Diri nga part, wala sa nako gibutangan og tubig, suka, og toyo kay mas lami ang karni. Pagpagod-pagod, giuna ra nako ang pamintang durog og pamintang buo kay mas mosunop ihang lasa pag wala pay sabaw. Tadang! Nanay sabaw. Sorry guys, wala ko ka video gay na nagbutang og suka and water. Wala na ni nako gibutangan og Mang Tomas guys ha. Gipaawayan na rin ako og suka og tuyo para diri gyud masukod kung unsa ta kalami mo luto. Char! Lami Let's eat mga kalaagan!